महात्मा गांधी कहते थे यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? माने फाइनाली आम आसिक नेटी पहुंची गलु आपण मैंने विश्वास करें एत उचार गोटे मंदिर अच्छी आपण मैंने केवे भी जाई नथिबे से जगह को मत लगुच आउ आम पुरी ठू जे से मंदिर माने किलोमीटर माने कह गले 300-400 किलोमीटर माने यूँ से मंदिर हम पुरी ठू आउ मु बहुत दिन पर जाइए से मंदिर जगह को आपण मैंने भी देखते कि ना प्लीज कमेंट मध्य कहे चलतु से मंदिर बुलाया जावा आउ गोटे कथा जानते ना एमती गोटे कॉलेज अच्छी ना 10 वर्ष बंद है माने से कॉलेज जावाक भी भय लगे भाई एत भूत कॉलेज आपण मैंने गूगल नेट रे मारे से कॉलेज ना ऑटोमेटिक आसपरी चलतु वीडियो मध्यम शेष जाए देखो जापर से कॉलेजटा कौन बंद है आम कौटी गलु आउ तो एका जाइनी मो सहित आउ जन भी जाइए भी देखिए आप चिन्ह पारे चलतु वीडियो स्टार्ट करा। हाय हेलो नमस्कार मुझे बुबू पुणी एक नुआ वीडियो को आपण स्वागत करछि चलतु वीडियो स्टार्ट करबा। तापर आम बाहरी आसलु मैंने बुली जावाई मैंने बुलवाक देखा तो रास्ता साइड जो गछ मैं चंपान देखा भ्यू देखा बहुत मन पसंद लगुला मैंने एमतिया जगह सब माने आपण मैंने देखिले भी आश्चर्य जी मैंने आगू को चलतु मो सहित मैंने भिडियो मध्यम रुहतु भिडियो लास्ट पर्यटन देखूँ देखिए पूरा आश्चर्य न लगे मत कहे ना भिडियो भाई भूल कही जहाँ कही भूल कही देखूँ मैंने एत पहाड़ दी साइड पहाड़ रास्ता कोला घर भी होता माने आम कह गले मैंने एमतिया भी रास्ता देखुन कोला पहाड़ होती मैंने सुंदर लगुला रास्ता दी साइड पहाड़ को सरू रास्ता आ गछपत्र जो सुखी जाइए खरा टाइम जो गछपत्र झड़ा रही पत्र झड़ा रही आ जो लगुला माने परिवेशटा पूरा शांति परिवेश आईपटे अधिक कौन कहला हाथी आला माने बाघ बाघ सब बाहरते यपटे ये हूँ आपण मैंने जानते कही ना ये आमर अनुगुल माने अनुगुल यहाँ मुझे पुरी जाइए अनुगुल बुलायापी माने अनुगुल ठू जाले 70-80 किलोमीटर आम बुलाक आसते एमती गोटे जगह को आपण मानक से जगह पहुँचे पहुँचले आप जापर यहाँ कौ जगह भाई पूरा गछपत्र चंपान देखा मैंने रास्ता होती इच्छा होता है ये घर कर रही जाती एमती जगह सब मैंने हाथी भी बेले बेले दिन बेला बाहर लोक कहते बुझे आम जो जाऊँ पूरा पहाड़ उपरको जीवु से रास्ता पहाड़ उपरको लगी आम से पहाड़ उपरको से रास्ता उपरको जीवु एने आप देखिए से रास्ता माने पहाड़ उपर नुह माने रास्ता एमती अच्छी दे पहाड़ उपरे माने रास्ता कटा कराई माने दीपुट को पहाड़टा मझे माने मझे कटाई एपट पहाड़ सेपट पहाड़ गोटे पटे सैड्रे मंदिरटा अच्छे से मंदिर ठीक आम जाऊँ बुलायापी से मंदिर नाटा हूँ आपने जापर भिडियो शेष पर्यटन देखले जापर से मंदिर ना कौन एवं आम केते उंचा पहाड़ को चलू देखा पहाड़टा के पूरा पाख पाख कौन लगुच कहले आप गोटे आसवे एपटे रिल्स करा पूरा मस्त लगे देखो कौड़ा जंगल होती सब माने लोक मैंने महुल फुल गोटाऊँ रास्ता सहित माने महुल गछ अधिक ना से महुल फुल गोटा जाऊँगी बुझे आउ भी भय लगुला आमको बहुत भय लगुला गाड़ी चलाइए काले हाथी आसो कि भय भय आम जिते आम से पाखापाखि पहुँची गलु ना भाई कहबार ना माने जीवनटा देहरे से पशिला फाइनाल आम से पाखापाखि माने एरिया पहुँची गलु से मंदिर पाखापाखि जो पहुँची गलु भाई कहनी पूरा निश्वास टे भल से नेलु कहीं ये जंगल क्या भय न लगे जे कहले भाई एका एकुटिया जीव जंगल में भय लगे ना नहीं आम से तथापि माने छाती दम्भ कर जाइए बुलवाक माने लोक बेसी तो जाऊन आम जेहेतु आम खरा बेला टाइम में जाइए लोक बेसी नथिले आ से भय लगुला आम मंदिर पाखे पहुँची गलु ना माने देहरे पूरा जीवन पशिला से मैंने केते खुशी लगुला एमती जगह को देखिए बहुत खुशी लगुला बहुत आनंद भी लगुला भाई आपण मैंने जातु थोड़े से जगह को देखिए आपको बहुत खुशी लगे। आम बर्तमान पहाड़ उपर को जाऊँ ये हूँ कटासर टेम्पल आमर दियामल कह गले अनुगुल डिस्ट्रिक्ट पड़ुचे आम बहुत दिन पर आसु पहाड़ उपर को भाई केते पाँच ये जो खरा हो ना पूरा गोड़ भी कौन हो देखुना आ साबी मैडम आगे आगे चलते आम पछ पछ जाऊँ खरा बेले आसू पहाड़ बुलिया भाई के पत्थर हो देखुन समझे ना लिखी ना आम तो लिखी हेनी मेती गोल हताश हो गला आगे कौन नहीं देखे गोड़ पिंधा है साबीर तापर मैंने पड़ी पड़ी जाता देखो कौन कह अरे कौन एत हताश होगा आम आज से पहाड़ उपर को चढ़ुचु आउ समस्ते वीडियो को बहुत मात्रा लाइक सब्सक्राइब करेंगे देखा से पहाड़ आज चढ़ी पार्छ ना ना भाई केटे ये साबी से माने खाली पादरे भी चढ़ी जाऊँ मैंने से काटिजे अरे मुझे भल से कहीपारनी कहीं एत बाटे चलला जीवन पड़ो पड़ो देखी था
ଖରାବେଳେ ବି ଆମେ ଚଢ଼ି ଆସିଛୁ ଉପରକୁ। ଦେଖି ଚଢି ପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ସେପଟେ ବୁଲାନ୍ତୁ, ସେପଟେ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଆଡେ ଟୋଟାଲ ଏରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖ ସେପଟେ ଦେଖ କୋଉଟା ଉଞ୍ଚା ଜାଗା ଅଛି, ଦେଖ କୋଉଟା ଘର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖା ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲେ ଯାଇପାରୁନୁ। ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ଗଛ କୋଉ ସେଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯିବ। ଆମେ ଫାଇନାଲି ପାହାଡ଼ ପୁରା ସଭା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଗୋଡ଼ରେ ପୁରା ଗଳି ଯାଉଛି, ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଫଟକା ହେଇଯାଉଛି ଗୋଡ଼ ଟିକେ, ଜାଣି ଖରା ଯେ କହିବାର ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏ ଖାଲ ଢିପ ତଳକୁ ହନେଇ ହନେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ସାପ ଫାପ ଯେମିତି ହେଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପାହାଡ଼ ହେଇଛି, କେତେ ଗୋଟେ ପଥର ହେଇଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏ ପଥରକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗେ, ଯଦି ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଏ ବାଇଚାନ୍ସ, ମାନେ ଖସି ଖସି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଚାହିଁକି ଏସବୁ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକିନି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଉପରେ ଆସିକିନି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମାନେ କେତେ ଦେଖ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଘର ଦେଖାଯାଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ, ସେ ସବୁ ଘର ଅଛି, ସେଇପଟେ ଘର ଅଛି। ସେପଟେ ପାହାଡ଼ଟା କେତେ ଉଞ୍ଚାରେ ଅଛି। ଏଇ ପାହାଡ଼ଠୁ ସେଇ ପାହାଡ଼ଟା ବହୁତ ମାନେ ଉଞ୍ଚା, ମାନେ ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି। ତଥାପି ଆମେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଏରିଆକୁ ନେଇ କୋଉଟା ପଥର ଏବେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆସିଛୁ, କୋଉଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ହୁଏ ସେଥିରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି। ଫାଇନାଲି ଆସିକିନି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମାନେ ଏତେ ପଥରରେ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ପଥର, ଏତେ ପଥରରେ ଚଢ଼ିକି ଆସିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ 2 ଜଣ ଆସିଗଲୁ, ମାନେ ଭଏସ ହିଁ ବାହାରୁନି, ଏତେ ଇଏ ଲାଗୁଛି ଯେ। ଭଲ ହେଇଛି ପୁରା ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ସଜି ହେଇକି ଅଛି, ଦେଖ ଜୁମ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ପାହାଡ଼ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇକି ଦେଖା ହେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଫଳ, ଆଉ ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ଏଇ ଫଳଟା ଖାଇଲେ ମାନେ ଆପଣ ରାସ୍ତା ବୁଲିଯିବେ, ଭୁଲି ଭୁଲିଆ ଫଳ କହନ୍ତି। ଏ ଫଳ ଟିକେ ଖାଇବେ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବେ। ଏ ସାବିଆଣୀ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଉଞ୍ଚା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତଥାପି ଆମେ ସେଇ ପାହାଞ୍ଚ ଦେଇକି ଆସିଛୁ, ଦେଖୁଥିବେ ସେଇ ପାହାଞ୍ଚ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇଠି ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି। ଆଉ ଉପରକୁ ତ ଯାଇ ହବନି କାହିଁକିନା ଖରା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖରା ଏତେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ମାନେ ଏଇ ପଥର ଏଇଟା ମାନେ ଦେଖାଯାଏନି, ଗଛର ଫୁଲ ପଥର ଜଣା ଦେଖା ପଡୁଛି। ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଆଡ଼େ ଚଢ଼ିଯିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବଳ ନାହିଁ ଆଉ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ 2-3 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ଧରି ଧରି ଚଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏକା ଏକୁଟିଆ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର କ'ଣ ରିଆମାଳ ଟି ରିଆମାଳ, ମାନେ ଭାବୁଥିବେ କୋଉଟା ପାହାଡ଼ ହେଇଛି, ବହୁତ ପାହାଡ଼ ଜାଗା। ଏଠି ଆମର ମନ୍ଦିର ଅଛି, କଟାଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଥିବେ କି ନ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବୁଲି ବାଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍, ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍, ମାନେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଦେଖିବେ, ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଉପରକୁ ଆସିছে ମାନେ ଆଉ ମିନିମମ୍ ଖରା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନି, ଆଉ ଗଛର ଗୋଟେ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ନହେଲେ ଯଦି ଗଛରେ ନ ଶୁଖିଥାନ୍ତେ ଏଇ ଖରା ଦିନ ଶୁଖିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ନହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆସିବେ ନା, ସାପ ସୁପ ଥିବ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ପାହାଡ଼ରେ। ଆଉ ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ବାଇକ୍ରେ ଆସିପାରିବେ, ବସ୍ରେ ଆସିପାରିବେ, ବୋଲେରୋରେ ବି ଏଠି ସୁବିଧା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆମ ଗୋଡ଼େ ଏବେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି ତଳକୁ, ମାନେ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବୁ, ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ସେ ରାସ୍ତା ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରୁଛି। ସାବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଖସିକି ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେଠି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଭାଇ ଦୂରରେ ଦେଖିବେ, ଦୂର ଆଉ ଜୁମ୍ କରୁଛି, କେତେ ଘର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ। ଭାଇ ପାହାଡ଼ ଆହୁରି କେତେ ବାଟ ଅଛି, ଭାଇ ଏମିତିରେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, କାରଣ ଖରା ସକାଶେ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଏତେ ବାଟ ଚଢ଼ିବେ। ଆଉ ଟା କହିଲାଣି ସେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗଲେ ହେରି, ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଏଠି କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ବି ଚାଲ ଭାଇ ଦେଖିକି ନ ଗଲେ ଏକାଥରେ ଖସିଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ଠକ୍ କିଣା ଫାଟିଯିବ। ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା, ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ କେତେ ପାହାଞ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପାହାଞ୍ଚରେ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଏତେ ଜୋର ଗୋଡ଼ ଫଟକା ହେଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଫାଇନାଲି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣଙ୍କ ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଗୋଡ଼ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ଟିକେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପର ଥାଇକି ମନ୍ଦିରଟା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ସୁଟ୍ କରୁଛୁ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ସୁଟ୍ କରୁଛୁ, କେତେ ଉଞ୍ଚାରେ ଥାଇକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା କୋଉ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ହେଉଛି କଟାଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ, ମାନେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଦେଖ 2 ସାଇଡ୍ ଏମିତି ରାସ୍ତା, ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ମାନେ କଟା ହେଇକି ରାସ୍ତା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ।
फास्ट आम माँ को दर्शन कर माँ कनक दुर्गा अच्छा से आम दर्शन कर साबिया मध्य किसी जिनस किणला ठाकुर आपने देखिपारे केटे गोटे सर्प और भूषभ महादेव को जगी अच्छे जदि आपने महादेव आम दर्शन कर दौरान हर हर महादेव बोली कमेंट मत जनइबे फाइनाली आम मंदिर पर पहुंचे भाई बहुत सुंदर मंदिर होता देखिपारे साबी आम भूषभ कान कौन चुप चुप कहीदे मत किसी कहले कि जनइलेनि निजे एका एका कौन कहीदे आम दीटा दीप बसई आम से कॉलेज टी भाई ये गोटे एमटी कॉलेज पूरा विराट बड़ कॉलेज माने इंजीनियरिंग डिप्लोमा कॉलेज यहाँ एमटी कॉलेज बोली आपने जानते नेट भी ऑनलाइन मारदेले आपने जानीपारे ए कॉलेजटा गोटे रहस्यमय कॉलेज हो गलानी माने एथि दिन राति है माने भूत बाहर भाई आपन जानना भाई गले देखिए तापर ये अनुकूल छेन्दीपदा कॉलेजटा अच्छी बहुत माने डिमांड कॉलेजटा से माने बहुत बस भी एमती खराब हो पड़ी बहुत ये भी खराब हो पड़ी आपण मैंने भिडियो बहुत माने लाइक सब्सक्राइब करें मुझे कॉलेज भितर को आपने देखेबी भाई दिन बेला भी भय लगुला जावाई कहीं भी जाऊना कहीं भी दुनिया समस्त कौन भूत बाहर राति बहुत रहस्यमय कॉलेज आपने जानते कि प्लीज कमेंट बंद कहूँ।